So, hi, hello everyone. Ngo silo ngok aku so tapabari so gulen takung. Mane tapase baru kapa aipe aidung. Na mane bostu de doi de kabidu ne aye hupak apun milbong apun pundubong logot aru kisuman si nere nang apunin pundung. Pina mane bostu de okko tapumei dodu song kintu tetong mane regla mane okpai ora apun gulisem prai dong aplai letak pai kama idung mane ngulin kin ma idung jeniba age pise ngulin champin bari mangai mane ngo kin ma idung mane medicine sem mane no pa okode mius mulayen pango mane medung ustad de mamulayen ai mai ne pina mane regama chekinang komen bilang ngom mane rembin kusere kom nam ko ngoin kinmang pang mane gutei mane nang apunin pundubo nang apun pundang mane ai kolio kulirem mane regiebla yang apak dung mane apun pun sangai malama mane rembin kondisyon no dung upang mane apun pun sangai lama mane empina mane silo aipe dugla mane video sam mapanam pidung kinmala mane ulin age pise empin bari kimang rongalau mane undangan oh tapabari mikimala orok bila ragama sa kinang ba nolu sa kai jodi kinbulong ohailang mane lubilang orok nolu mane nolum kinnek lidengom lubiye pamnang om mala orok longo video ram makoru bona ragama sa ha kinnak ji om komen no lubil